og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. I am Brother Paul San Pablo Alima. Kining akong pangalan nga Paul, gikuha ni sa akong mga parents sa pangalan ni Saint Paul. Ang akong middle name nga San Pablo, mauna ang apelido sa akong inahan, niadtong dalaga pa siya. Ang akong nanay, si Marian Nieves San Pablo. Pero sa saksi pa ko na Jehova, di gyud ko ganahan nga mobitbit sa akong middle name nga San Pablo. Ngano man, kay kaming mga anti-Catholic, allergic kaayo mi sa mga santos nga gi-recognize sa simbahan nga Katoliko. Pero ang santos nga ganahan nako kaniadto mao ra gyud si Vilma Santos og si Judy-Ann Santos. Palakpakan natong Ginoo. I spent more than 30 years in anti-Catholic world. 36 years in exact. Himong Katoliko since 2011. Akong 36 pabackward sa akong pagkahimugso ni Jehovah. O sa akong pagkabatanon, wala mo salingit sa akong pangandoy nga mahimo ko nga Katoliko. Duha ra gyud ang ambisyon sa akong kinabuhi sa dihang ako bata pa. Una, mahimong usa ka banggiitan nga abogado. Ikaduha, sa dihang ang ako mga parents mihangyo nako nga dili ko mo proceed og balaod kun dili gusto nila nga mahimo kong ministro sa saksi ni Jehovah. Duha lang ang gusto nako nga ambisyon sa kinabuhi. Og wala ko'y plano nga mahimong Katoliko. Apan, although wala ko'y plano nga mahimong Katoliko, ang Dios naghimo og laraw sa akong kinabuhi nga iya kong dadon sa simbahan nga niya ako nagbarog aron dipinsahan kini hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Maunang sa journey sa akong kinabuhi, dili nako kalimtan ang kinabuhi ni San Pablo. Si San Pablo, usa siya kamang lulutos sa gitukod ni Kristo nga Kristyanismo. But on the road to Damascus, sa dihang miadto siya sa Damasco, aron puuhon ang mga sumusunod ni Kristo, nausab ang dagan sa kinabuhi ni San Pablo nga kanhi Saulo. Og tungod sa kausaban sa iyang kinabuhi, nakabaton kita karon og usa sa mga banggiitang santos sa simbahan Katoliko, no other than Saint Paul. Palakpakan natong Ginoo. My own road to Damascus started when I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to destroy the Catholic Church. Kaya ako nakasinati ng ako mga parents sa gamay pa ko, gisulong namo ang usa ka CFD nga miabot sa among lugar sa Surigao. Gidala ko sa ako mga parents, nagdebate sila alas 2 sa hapon na human tungang gabi. Og didto nako na witness nga naluoy ko sa ako mga parents. Although ang ako mga parents tagilid diha sa argumento, apan kita nga mga anak mubati gyud ta og kaluoy sa ato mga parents. So dito nag-start ang gamay nga hatred sa akong kasing-kasing. Nga istadihan nako ang Catholic Church. Gubo nako ang simbahan nga Katoliko.
Pag mudako nako, pangitaon gyud nako ang mga Catholic faith defenders. Kay gusto nako silang engkwentrohon as panimalos sa ilang gihimo sa akong parents. Mao nang I underwent special studies. Pero wa ko kahibalo nga sa akong pagtuon sa simbahang Katoliko, maura sabne ang gamiton nga akong gipaningkamutan nga lumpagon apan posible sa akong part nga mahimong Katoliko, sa ako mangandoy nga mahimong Katoliko, ug ang ako mga parents sa dihang buhi pa sila, ila kong gibinlan og sulat. O kana nga sulat ako nang giampingan o gimahal, ako nang gicompiled sa mga mahinungdanon nga dokumento sa akong kinabuhi. Nga kung usahay mingaon ko sa akong mga parents, walay laing kadangpan sa akong kamingaw ang pagbasa sa ilang upat. Sila Paul, bisan unsay mahitabo sa kalibutan, ayaw gyud og biya sa atong tinuohan nga saksi ni Jehova kay magkita ratapuhon sa paraiso. Ambot nganong dili mapugngan sa akong mga mata ang pagtulo sa akong mga luha. Sud sa akong pag-decide nga magkatoliko, kay gitugon ko sa akong mga parents nga dili biyaan ang tinuohan nga akong namatan. Pero salamat sa Ginoo, iya kong gihatagan o guidance nga maka-decide nga talikdan ang akong kanhing tinuohan bisan pa masakit ang paghimo niini. Duha ka mga verses ang nga mao'y mulid sa akong desisyon way back 2011. Unsa maning duha ka bersikulo? San Mateo 10 si bisan kinsa daw kansang paghigugma sa iya maginikanan labaw sa pahigugma kang Kristo, dili ka angay mahimong sumusunod ni Kristo. Ay kaduhang bersikulo, Acts chapter 5 verse 29, we must obey God first rather than men. Unahon nato pagsunod ang Dios. Nga sa dihang gitalikdan ako ang ako mga parents, kagibudhian ako sila. Until now, gibutangan nako sila og espasyo sa akong kasing-kasing nga bisan asa man ko padung, dili gyud nako kalimtan ang gitisok nga pagtulunan sa akong mga parents nga mahigugma sa Ginoo og mo serve niya. Palakpakan natong Ginoo. Niadtong 2011 May 29 nga magpabunya but now, with the shining light of the peace of God, I became a part of this church and serve God in the Catholic Church as a defender for more than 10 years. Palakpakan nato Ginoo. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ikatulo, ang mahal nga Birhen nga Maria. Ikaupat, dili nako ni ma-share ninyo because my time is limited. Pero sige lang, kay naa may panultihon sa Tagalog, mapalad ang taong nagsasalita na maikli sa
Pwede ra pod kong mobalik din he. Kay may man si Padre Julius, kapabalikon ko din he. Mobalik. Gitukod ni Kristo. Sa nga lumpagon ang simbahang Katoliko, miabot ako sa punto kinsa man ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Pag-research nako sa akong tinuohan nga namatan, nadiskubrihan nako ang nagbuntaog nga tingog sa kasaysayan nga ang saksi ni Jehova nga diha ko nahimugso, diha ko nag-serve. Honest man ko nga nangita ug mahigugma ko nga mo serve sa Ginoo. Saksi ni Jehova gitukod lang sa usa ka Amerikanong negosyante. Ang pangalan si Charles T.C. Russell, gitukod niadtong year 1872. Og sa akong pag-study history from 1871 up to 1st century, wala mangyoy migimaw nga kasaysayan sa saksi ni Jehova. Pag-study nako sa Katoliko, kay nagtukod man gyud si Kristo, sumala sa San Mateo 16:18 unsa may giingon ni Kristo. Tois Petros et superhang edificabo ecclesiamiam et fort non prevalebont adversus iam. You are Peter and my church, and even the gates of Hades shall not overcome against it. Pila gitukod ni Kristo? I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Ang gitukod ni Kristo, numerically 1. Isa lang. Giresolve nako. Asa sa duha ang tinukod ni Kristo. Ang pundok nga diha ko na tao, ang pundok nga diha ko nag-serve as minister, as pastor, o ang simbahang Katoliko nga gipaningkamutan nako nga lumpagon. Nganong interesado ako sa issue about ecclesiology? Kay gitudlo sa among pagtulunan sa saksi ni Jehova. Kining akong librong ikuptan sa saksi ni Jehova ni. Ang title ini, ang kamatuoran nga motultol sa kinabuhi nga way katapusan. Unsa may giingon sa pahina 114 sa libro sa mga saksi, mato din he, kon buot nimo nga pangitaon ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Unsa gitudlo sa mga saksi ni Jehova? Kung gusto daw ang tao maluwas, kinahanglan nga pangitaon niya ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Sayop ba daay nako kung akong tumanon ang giingon sa mga saksi ni Jehova? Gipangita nako ang simbahan nga ang nagtukod si Kristo. Apa nadiskubrihan nako nga ang saksi ni Jehova nga diha ko nahimugso, ang saksi ni Jehova nga diha ko nag-serve as pastor o ministro, dili man tinukod ni Kristo. Tinukod man sa Amerikano. Ang tinuod nga simbahan, dili tinukod sa mga inano. Ang tinuod nga simbahan ang magtutukod ang Ginoo. Gi-research nako ang simbahan sa tibuok kalibutan, kinsay ilang magtutukod. Mulutaw gyud sa akong research nga dunay taong nagtukod nga dili mao si Kristo. So asa man di ay ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang simbahan nga iyang gipanumpaan
Forte infere non prevalebont adversus iam. Asa ng simbahan nga bisan pa ang gahom sa imperno, bisan pang kamatayon, dili makabuntog nini. Kaya gisaara ni Kristo, Mateo 28:20. Igo sum pobiscum, sum omnibus debos osque ad secula seculorum. Simbahan nga dili mapukan, simbahan nga pagaubanan sa Ginoo hangtod matapos ang kalibutan. Ginoo, gusto nako makit-an kanang simbahana, kay gusto nako nga magpasakop na ng simbahan nga imong gitukod, ang simbahan nga imong giubanan. Di ba daay ka malipay nga ang imong simbahan tinukod ni Kristo o giubanan sa Ginoo? Di ba malipay? Malipay ta. Og sa dihang nakit anako ang kahayag sa kamatuoran ngang simbahan di ay nagipaningkamutan nakong pukanon mao man di ay ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Sakit sa akong kasing-kasing nga akong giatem nga buntugon ang simbahan ni Kristo. Nakaingon ako nga dili na Ginoo ang akong gialagaran. Ngano man nganong miingon man ang Ginoo kang Saulo on the road to Damascus, Shaul, Shaul, ma'at radefene. Aramay ko man to, sabi ni Saya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Nganong giako man sa Ginoo ang persecution, ngawa man magkita si Pablo, nganong miingon si Kristo, nganong gilutos mo ako. Kaysa matag panghilabot ni San Pablo sa simbahan, iyang mismong giatake si Kristo. Nga naman, Colossians 1:18, Christ is the head of His body, the church. Si bisan kinsa nga mangahas sa pagpangatake sa simbahan nga lawas ni Kristo, tablara nga ilang giatake si Kristo mismo. Maunang kuyaw di ay ang akong gihimo. Kasaksi pa ko ni Jehovah. Nagtuo ko nga nag-serve ko sa Ginoo. Apan in reality nakig-away na di ay ko kang Kristo. Mao kana nga iampo nato ang mga pastor nga hangtod karon nangatake sa simbahan, wala pa na sila makamata nga ang ilang giatake mao na mismo ang lawas ni Kristo, kang simbahan lawas man ni Kristo. Si bisan kinsa mga atake sa simbahan, tablarang giatake nilang Ginoo. Pero salamat sa Ginoo, nakamata ko sa kamatuoran. 2011 nagpabunyag ko ang simbahang Katoliko. Palakpakan natong Ginoo. Og wala ko migawa sa simbahan. Sa Mother of Mercy Parish, inahan sa kaluoy. Nganong inahan man sa kaluoy, kay ang akong konbersyon bunga sa kaluoy sa Ginoo. Kay kung wala ko kaluy sa Ginoo, hangtod karon giatake pa nako ang simbahang Katoliko. Apan salamat, with the intercession of the Blessed Virgin Mother, the Mother of Mercy, ni ako ang simbahang Katoliko sa Ginoo sa akong kinabuhi. Palakpakan natong Ginoo. Nanaad ko sa Ginoo nga dili unta ako angay nga kaluy-an, pero salamat nga imo gikaluy-an. Og Lord, nga makapadayon ko sa akong pagpanerbisyo, i-continue nako Lord ang akong pagpangalagad sa saksi ni Jehovah. Kunon sa man ang maayong kinabuhi nga akong gipuy-an. Kunon sa man ko kadasig kanato ang saksi ni Jehovah. Lord, the more nga mahimo kong active sa imong simbahan. Active gani ko ni atong dili tinukod nimo, Lord. The more sa imong tinukod. Og Lord, tabangi ko nga magpabiling matinud-anon sa pagpangalagad kanimo
hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Magpabilin ko a simbahang Katoliko hangtod sa katapusang adlaw nako niining kalibutan na. Himo tang mga cute. What is cute? Letter C, Catholic. Letter U, Ancel. Letter T, Da. Letter A, N. Unsa ang cute? What is cute? Catholic, Ancel, the N. Ang tanan nga Katoliko nga magpabilin sa simbahan nga Katoliko hangtod sa katapusan mga cute. Palakpak mga cute. Tuara ang cute oh. Tuara ang t-shirt ka cute. Satbag na proud to be a Catholic. Proud gani sila nga gitinukod lang sa Amerikano. Proud gani sila nga tinukod lang Pilipino. Kita tinukod ta ni Kristo. Ato ning isangyaw nga kamatuoran nga kita gitukod ni Kristo. So katong gusto mo kuha og t-shirt nga cute, 30 to kabuok. Perti mamong daghana sa makaon na lang. Mao nang magpabilin ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo. No matter what, sa mapanghaylo sa laing tinuhan. Mao kanang usa sa mga hinungdan nganong mi-decide ako nga magpabilin a simbahan nga Katoliko. Sa unang tuig sa akong pagkakatoliko, daw ang akong kinabuhi way gipadulngan. Kay kadto mga Katoliko nga kanhin akong giatake. Niingon man sila nga si Brad Paul ispay na. Ispay ko sa Katoliko. 1 year, naglibog ko sa akong kinabuhi. Niyon ko nga, Lord, gitalikdan ako ang ako mahinigugma sa kinabuhi. Gibiyaan ako ang akong tinuuhan ug midangop ko sa imong simbahan. Pero Lord, ang imong simbahan, unwelcome ka nako. Gusto ko mo serve. Kung saan ako ka-active sa saksi, gusto nako nga idubli ka na nga kadasing. Pero saan ako pag-serve sa kasimbahan nga dili welcome ka nako. Mo nang giabtan og almost 1 year, wala ko'y activity sa simbahan nga Katoliko. Until nga dunay pare nga nakadiscover nako og miingon siya, Brad Paul, hatagan ka nako og radio program. Sa Mindanao, nako'y programa sa radio ang tingog sa pagtuong Katoliko. Palakpakan natong Ginoo. Mao na nga hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi, mo serve ko sa Ginoo. Motubag ko sa iyang tawag sa pagpanalipod sa simbahan nga Katoliko. Mao na hinungdan nga naghibok og libro. Ang title, Kalibre 45. Di ni Posel ha? Ang Posel nga Kalibre 45, mahal o makapatay. Kining akong Kalibre 45, barato ra, pero makapabuhi sa pagtuo. 30 ra kabuok, pero tiyan mong daghana, sa kiingon nako, sa makaon na lang. So daghang salamat, o sa ako nang giingon, mapalad ang taong nagsasalita ng maikli, sapagkat siya ay pwedeng babalik muli. Daghang salamat, dalaygon ang kaayo o kaluoy sa Ginoo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.